बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके मुतालिक। सल्तनत ओमान के पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान फ़ौजी तावन के शुबा में मुफ़ाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत हो चुके हैं, जिससे दो तरफ़ा ताल्लुकात में बिलउमूम और बिलखुसूस फ़ौजी तावन में मज़ीद फ़रोग़ मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। अब बहुत सारे पाकिस्तानी ओमान के अंदर जाकर काम कर रहे हैं और ओमान में उन्हें अच्छा रोज़गार मिल रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की भी कोशिश है कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाएँ और जाकर वहाँ पे काम करें। लेकिन कोरोना जब आया उस वक़्त कई ममालिक मुतासर हुए। उन ममालिक में ओमान भी शामिल था। ओमान भी मुतासर हुआ, लेकिन इस वक्त ओमान ने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है और ओमान की मायशत बहाली तरफ गामज़न है। इन हालात में ओमान की लेबर मिनिस्ट्री उसने एक डेटा शेयर किया है, जिसमें 13 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक टोटल 41,425 अफराद जो थे वो आउट पास हुए हैं और इसमें से 18,800 ऐसे अफराद थे जिनके वीज़े का कोई मसला नहीं था। वो सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना के बायस वहाँ पे रुके हुए थे, ताकि अगर वो वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें कोई मसाइल पैदा ना हो। इसके अलावा 19,400 अफराद में से अक्सरियत ऐसी थी जिनका कारोबार, जिनका बिजनेस कोरोना के बायस ख़त्म हो चुका था। 12,100 के पास जो परमिट वर्क है वो भी नहीं था, क्योंकि कोरोना के बायस कुछ की कंपनीज बंद हो गई, कुछ के कारोबार ख़त्म हो गए, लिहाजा उनके पास परमिट भी नहीं था वर्क के लिए। और 945 अफराद ऐसे थे जिनको कैंसिल कर दिया गया था। कैंसिल क्या होता है? आया जिसका वीज़ा कैंसिल हो जाए दोबारा ओमान जा सकता है, नहीं जा सकता? इसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोग बताऊंगा कि ओमान के कवानीन इसके बारे में क्या कहते हैं। अब इसके अलावा जो वीज़ा की तफसीलात हैं वो कुछ इस तरह हैं। 39,400 से ज़्यादा अफराद जो थे वो वहाँ ओमान वगैरह आए हुए थे। उनमें से 929 अफराद जो थे उनका विजिट वीज़ा था। 308 अफराद जो थे वो रिश्तेदारों से मिलने के लिए वहाँ ओमान आए थे। इसके अलावा 222 अफराद जो थे उनके पास फैमिली विजिट वीज़ा था, जबकि 4 अफराद तालीमी वीज़ा पर वहाँ पे मौजूद थे। 393 अफराद ऐसे थे जिनके पास कोई वीज़ा वगैरह नहीं था। वीज़ा वगैरह का मतलब ये है कि वो अफराद जो गैर कानूनी तौर पर किसी मुल्क में दाखिल होते हैं, ये वो अफराद थे। तो ये जो पास आउट था ये हुआ है और लेबर मिनिस्ट्री है उसने ये शेयर भी किया है। अब साफ ज़ाहिर है लोग वहाँ पे जा रहे हैं, लोगों के मामलात हैं, लोगों ने बिजनेस करना है, तो इस वक्त ओमान ने लोगों को इजाज़त दे दी है कि अगर कोई आना चाहे तो उनके मुल्क में आ सकता है। लेकिन उसके लिए ओमान की हुकूमत ने कुछ शराइत रखी हैं, कुछ नई हदायत दी हैं। नई हदायत क्या हैं? 13 नई हदायत हैं। उनमें से नई हदायत में जो है उनमें सबसे पहले जो कोरोना टेस्ट है उसका होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो GCC जो ममालिक है, कंट्रीज़ हैं, उनके लोग ओमान आ सकते हैं, उनके लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये शराइत सिर्फ उन अफराद के लिए हैं जो अफराद विजिट के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तालीम के लिए जा रहे हैं, या वो अफराद जो कारोबार करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। ये सारे मसाइल उन्हीं के लिए हैं, हदायत उन्हीं के लिए हैं। और नंबर 3 ये है इंश्योरेंस बहुत लाजमी है। क्यों? कि अगर आप बीमार हो जाते हैं वहाँ पे तो आपकी जो इंश्योरेंस अगर आपके पास होगी तो आपका इलाज वहाँ पे होगा। वो अफराद जिनके पास मेडिकल कार्ड मौजूद है उनके लिए ये इंश्योरेंस की शर्त ज़रूरी नहीं है। जिनके पास फ्री मेडिकल का कार्ड मौजूद है वो उससे साफ सारे अपना इलाज करवा सकेंगे। उसके अलावा नंबर 4, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद PCR टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद। नंबर 5 ये है ओमान आने से पहले PCR पर और कोरोना जो टेस्ट है इसकी एडवांस बुकिंग जारी है वहाँ पे। आप ऐसा करें कि ऑनलाइन वहाँ पे पैसे अदा करें
آن لائن پیسے ادا کرنے کے بعد آپ کا ایک ٹوکن مل جائے گا آپ کو، اور جیسے وہاں پہ آپ اتریں گے تو آپ کا نمبر آلریڈی وہاں موجود ہوگا اور اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا۔ نمبر 6 کیا ہے کہ اس کا خرچہ کتنا ہے؟ 25 عمانی ریال اس کا خرچہ ہے، اور اس میں جتنے بھی اخراجات ہیں جو وہ ٹیسٹ کے ہیں وہ سارے کے سارے اخراجات اس کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 7 کیا ہے؟ رزلٹ آنے میں 24 گھنٹے لگتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو 24 گھنٹے جب لگیں گے تو اس کے لیے آن لائن جو آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ جیسے آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ کو ایک ویب سائٹ دیں گے کہ آپ اپنا جو نمبر ہے اس ویب سائٹ پہ ڈالیں، تو آپ کا آن لائن جو ہے وہ بھی وہاں پہ چیک ہو جائے گا کہ آیا آپ کا ٹیسٹ مثبت ہے یا نفی ہے۔ نمبر 8 اچھا نمبر 9 یہ ہے کہ 14 دن آپ کو کرتینہ میں رہنا ہے، وہاں پہ کرتینہ کرنا ہے آپ نے 14 دن۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں تو 7 دن جو کرتینہ وہ کروں گا، تو ٹھیک ہے آپ 7 دن کرتینہ کر لیں، لیکن 7 دن کرتینہ کرنے کے بعد آپ کو 8ویں دن دوبارہ ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اگر آپ کا ٹیسٹ نفی میں آ گیا تو پھر تو آپ جا سکتے ہیں، ورنہ پھر دوبارہ آپ کو 7 دن دوبارہ سے آپ کو کرتینہ کرنا ہوگا۔ نمبر 10 15 سال سے کم عمر جو افراد ہیں ان کے لیے PCR ٹیسٹ ضروری نہیں ہے بالکل۔ اور نمبر 11 یہ ہے جو افراد سفارتی معاملات میں وہاں پہ آ رہے ہیں کسی بھی ملک کے، ان کے لیے بھی قرینہ کرنا وہاں پہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 12 یہ ہے کہ جو ایئرپورٹ کا عملہ ہے، اگر وہ باہر سے آ رہا ہے یا کسی فلائٹ کے ساتھ وہ گیا ہوا وہاں سے آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی جو ٹیسٹ ہے وہ قرینہ جو ہے اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ نمبر 13 یہ ہے کہ اس سے قبل جتنی بھی ہدایات وہاں پہ دی جا چکی ہیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جس طرح عمان نے یہ سارے کام کیے ہیں، اس طرح جو باقی ممالک ہیں وہ بھی ہدایات دے رہے ہیں۔ سعودی عرب نے عمرے کے متعلق ہدایات دی ہیں کہ آپ نے عمرہ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے ٹیسٹ کیسے ہوں گے۔ اس طرح جو باقی ممالک ہیں اگر آپ نے وہاں پہ جانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے ہدایات ہیں۔ ان ہدایات پر اگر آپ عمل کریں گے مشکلات سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ان ہدایات پر عمل کرنے کے لیے آپ کی پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ ان ہدایات پر عمل نہیں کرتے اور جو آپ ایک سلسلہ چل رہا ہے آپ کا، آپ اس کے مطابق چلتے ہیں تو پھر پریشانیاں ہوں گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں اس ملک میں جانے سے پہلے جو کورونا SOPs ہیں اس کا خیال رکھیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی جو ہدایات اس پر عمل کریں تاکہ آپ کسی بھی پریشانی سے بچ سکیں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں کہ عمان میں اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں، عمان میں کون سی مزدوری بہتر ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں، اور عمان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کس انداز سے مضبوط ہیں، یہ انشاءاللہ ساری ویڈیوز جو ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے ہمارے آپ تشریف لے کر آئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔